One TV special report. Praise God. So para to sa isunod sa pag-ampo no nga ang tanang mga sick and afflicted no daghang nagbalatian, daghang gisakit sa buhat sa kaaway mga igsoon. Madili ta kumpiyansa no nga ato ang ihalad ni Lord whatsoever sickness nga atong mabungat ato nang i-offer sa Ginoo because our God is a great miraculous God. No, so kitang tanan maampo mga igsoon sa tanang dunay mga balatian physically, mind and spirit. No, ato na i-offer ni God karon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, 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 Lord God in heaven. Our precious, loving God. Among acknowledge, Lord, your presence and power. Father God, Lord, yung takna sa kahaponon, Lord. As we come to you today in prayer, Lord, for the sick and afflicted, oh God. Acknowledging, oh God, Lord, that you are the source of all healing and hope to your people. Father God in heaven, Lord, nakita ni mo Ginoo ang tagsa-tagsa ka situation, Lord, tagsa-tagsa ka mga kahintang sa mga katawhan, Lord, dinhi sa Tudila. Dili lang dinhi sa Tudila, but all over the world, Ginoong Diyos. Hallelujah, Jesus, nga nagasakit, Lord, nagaantos sa balatian, sa physical, Ginoo. Lord, ako pa nagaantos sa tambalanan, nasa panimalay, walay mga tambal, Ginoo. Nangahunta na hapit tumagininhawa, Lord. Nagaantos sa mga balatian, sa mga cancer, diabetes, hallelujah, anxiety, depression, hallelujah, Jesus. And even the Father, tanan mga balatian, Ginoo, nga gibutang sa buhat sa kaaway. Mga high fever, O God, Lord. Ubo, hallelujah, Jesus. Whatsoever sicknesses, O God, Lord. Hallelujah, gilimbong sa yawa, Ginoo. God, sumala sa imong pulong. John 10:10, Lord, wala sila na gibuhat ang enemy, Lord, is to destroy the body, to destroy the mind, to destroy the spirit, to kill and to steal. But God in heaven, mianhi ka, alang sa kadagaya, mianhi ka, Ginoo, alang sa pag-ayo sa tanang balatian, both physical and spiritual, O God, bao sa amahan, anak kaming tanan karon, nagkahiusa, Father God, ang nagatuo, that you are a great miraculous God. You are our great healer. You are a great physician. Bisan pa man, Lord, ang mga katawan na doon ay pagbagi-bati karon. Walay tambal, Ginoo. Right now, Lord Jesus, nagaya sila lalong na pagtuo na ikaw, God, ang muayo sa tanan, Ginoo Jesus, in the mighty name of Jesus. And God in heaven, we always believe, Father God, Lord, that there is healing in the name of Jesus Christ. And God the Father, Lord, ang tanang nagmasakiton, Lord, sa physical, makadawat karon Ginoong Dios og kaayuhan gikan kanimo. Balatian sa mind, Lord, na sumala sa imong pulong sa Romans 12:2, nga dili na magpahiuyon sa kalibutan, buhat sa kalibutan, but Lord, be transformed and renew. Sa amahan, we declare transformation of every mind and renewed, Father God, Lord Jesus, sa ilang mga hunahuna, Lord, nga doon na pa sila paglaom, ikaw nga muayo sa tanang balatian in the name of Jesus Christ. And God in heaven, Lord, the most important, Father God, Lord, nga imong ayuhon, Ginoo, ang matag espiritu, Lord, hallelujah, Jesus, nga wala ma-inline sa imong kabubuton, Ginoong Diyos. But God in heaven, we declare and we speak healing right now, Lord Jesus, by your stripe, O God, and by the blood of Jesus Christ of Nazareth, everyone who is sick and afflicted will receive healing from you, God, in the mighty name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoong Diyos, hallelujah, that you'll always be our great healer, the great miraculous worker, hallelujah, Jesus. And God in heaven, nasahit kami, Ginoo, na dili ka bumulong, God. Nagpatalinghog ka sa mga pangalyupo karon, Ginoong Jesus. Nagpatalinghog ka, Lord Jesus Christ, Lord, sa among mga singgit. Nagpatalinghog ka, Ginoo, Lord God, sa among mga pagpangalyupo kanimo o pagtuo na mo, Lord. Ang tanang nagmasikiton, Lord Jesus, tanang gisakit, Ginoo. Tagaan pa nimog dakong paglaom. Chance, Patigat, Lord, na
masinati, Ginoo Lord God, nga walay laing dalampanan ikaw lamang, Ginoo Jesus. And God in heaven, we claim your word in John 8:32 that ang kamatuoran will set us free, O God. Salamat, Ginoo Lord, that the truth will set free sa tanang nagmasakiton sa spirit. God in heaven, we claim your word, Zechariah 2:5, that the abundance of your presence, Lord, the wall of fire of Jesus Christ, padayon, magapanglihok sa mga giayon ni mo karon na Dios, in the name of Jesus. We declare healing upon healing in the name of Jesus. And we declare victory from victory. Changes from glory to glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, O God. And thank you, Lord, for continually, Lord, pour out your sustaining grace sa tanan, Lord, kay mong ipang-ayo, Ginoo. Sa tanan nga dunay pagtuo, sa tanan nga makabato ng personal nga relationship diha kanimo, Ginoong Dios. Salamat for your sustaining grace, hallelujah, Jesus. Peace, love, joy, Lord Jesus Christ. Masinati sa tanan mga katawan ninyo sa tudila. Even, Lord, to the whole world, hallelujah, sa labi na sa among nasod nga Pilipinas. Salamat kay Ginoong Jesus, hallelujah. And we bring back all the glory, all the honor and thanksgiving unto you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magpadayon kita sa atong pagtuaw sa Ginoo, mao kini ang panahon sa atong pagpasalamat sa atong panaghiusa. Magampo kita. Gamhanan ug maluluyon nga Dios. Aniya kami karon nagkahiusa sa usa ka kabalaan nga katuyuan. Nagdala sa lain-laing denominasyon, simbahan o komunidad. Salamat nga sa bisan nagkalain-lain ang among tradisyon, ang among pagtuo, apan nagkahiusa kami diha sa usa ka Ginoo nga naghatag og kalinaw, gugma ug panaghiusa. Ginoo, karon among gidaig ang imong pagkamaayo samtang kami nagahimo sa usa ka pinasahi nga panagtigom nga nagdala og mga leader simbahan, mga representante sa komunidad ug ilabi na ang presensya sa among pinalangga nga mayor sa lungsod sa Tudila. Salamat sa oportunidad nga kami makigambit sa usa ka tiguha ang pagtukod ug mas likon, mas malinawon ug mas mauswagon nga lungsod. Amahan, nagapasalamat kami sa imong paggiya sa amoang Pangulo nga mao si Mayor Cha. Salamat sa iyang kaalam nga imong gihatag kaniya sa kaisog sa pagatubang sa mga hagit ug sa iyang tinuray nga pag-alagad sa among lungsod sa Tudila. Panalangini siya ug ang tanan niyang kauban sa pagpangulo. Hatagi sila og kusog, kabasko ug kaalam nga magagikan gayud kanimo. Himuang ang ilang mga plano ug desisyon magdala og paglaom ug kaayuhan sa tanan. Ginoo, among gipasalamatan ang imong kaayo sa among komunidad. Bisan pa sa mga pagsulay nga among giatubang, ikaw naghatag kanamo og kalinaw. Bisan pa sa katulian ug walay pag-uyon usahay, ikaw naghatag kanamo ug panaghiusa. Bisan pa sa tanang kalisod, ikaw naghatag og kusog nga makapadayon kami sa pagserbisyo. Karon takna, Ginoo, kami nagkahiusa nga nagpasalamat kanimo sa nagkalaing-laing kalampusan nga imong gihatag sa mga programa sa mga simbahan, sa kalihukan sa lungsod, sa mga paglambo nga among nasinati ug sa mga panalipod nga imong gihatag sa matag pamilya. Walay laing angay nga pasidunggan kundili ikaw gayud, amahan namo. Panalangini ang among economical meeting karon. Himua nga kini mahimong tinubdan sa mas lalom nga pagsinabtanay ug tinuuray nga pagtinabangay tali sa simbahan ug sa gobyerno. Tabangi kami nga mahimong mga instrumento sa kalinaw, paglaom ug kabaguhan. Ginoo, puna ang among kasing-kasing sa gugma nga moabot sa mga tawo nga nagkinahanglan.
Himuha nga ang among mga pulong, desisyon, ug liho karon. Imong puno sa imong grasya ug kahayag. Unta ang imong presensya, mao ang magtumala sa tanang nahitabo karon ug sa unahan. Salamat Ginoo sa imong nag-awas og dili mapugnan nga gugma. Salamat sa presensya sa among mayor ug sa among mga lider ug sa tanang nagtambong karon. Salamat sa panalangin nga among nadawat ug sa mga panalangin nga nagahulat sa umaabot. Kini among pagampo uban ang pagpasalamat ug pagdayeg sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen and amen. Okay, padayon tas ato ang mga pag-ampo labaw sa tanan nining katapusan nga bulan tuig 2025. And I believe nga ang Dios dunay pagkabuhaton sa atong kinabuhi mga igsoon. And then ang mga pastor sab nga mo suporta usab sa mga pag-ampo alang sa atong mga officials no dinhi sa ato ang lungsod sa Tunila. Atong i-pray ang atong mayor, atong i-pray ang atong vice mayor, atong mga council, no? Atong mga SB, o sa tanan nga mga barangay captains nga niya karon, o sa tanan nga mga nagapangulo sa nagkalain-lain nga departamento sa ato ang munisipyo, mga igsoon. So, akong hangyo siguro, ang pinaka-best aray mo, pwede mo na akong hangyo ang mo forward mo diri para atong mga alagad sa Ginoo magkahimo sila sa pagpandong diha sa inyong likod, ang uban din sa atubangan, and I believe nga doon ay buhaton ang Diyos diha sa inyong kinabuhi. So, palihog, please come forward. Hallelujah. So, samtang magpamalandong ta mga igsoon, tugutan nato ang balaang Espiritu Santo nga din magapamuhat sa atong kinabuhi. Mga pastor, akong hangyo nga mapalibot mo sa uban nato mga kaigsunan. Kamo, pwede mo mga yun eh. Kung gusto ta nga udawat sa mga panalangin nga gikan sa Dios, tugutan nato ang balas po santo magapamuhat sa matag usa ka nato. Hallelujah. Tungod kay dunay daghang mga pastor karon, mga kaigsunan nato sa nagkalain nga mga iglesia, gusto namo nga i-bless mo diha sa inyo ang kinabuhi, i-bless mo bisan sa inyo ang pagpanarbaho, nga din ang Dios kanunay makikuban kaninyo sa tanan nga mga plano, mga tinguha alang sa kalambuan sa atong lungsod sa Tunila. Hallelujah. Magdungan ta sa tanan natong mga pag-ampo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you God. Hallelujah. Dili nako nga pribilehiyo o Dios nga di kaming tanan uban sa imong mga alagad o Dios nga di nagakahiusa sa mga pag-ampo alang o Dios sa matag kinabuhi sa tanan nga mga opisyals sa lungsod sa Tunila, gikan sa among mayor ngadto sa among vice mayor o sa tanan nga mga council, sa tanan nga mga heads o Dios sa kanilang nga departamento. Dinitaknas kapunon Ginoo nagaduol kami. Salamat Amahan uban sa imong presensya. Nagikan sa ilang ulo o Dios hangtod sa ilang lapalapa. Amahan ang imong kahibulungan nga mga buhat. O Dios mag-aabot sa matag kinabuhi nga diha karon. O Diyos, kuyugi sila bisan sa ilang pagpangserbisyo Ginoo alang sa lungsod sa Tunila nga diin ang imong pagka-Diyos Amahan. Lord, mo'y may sentro diha sa ilahang pagserbisyo nganha kanimo ugad ug labaw sa tanan o Dios nga mahimo sila nga ehemplo diha sa pagkinabuhi nga matarong atubangan kanimo Ginoo. Ug salamat o Dios itaknas kapunon. I-bless mahan ang amuhang inahan dinhi sa lungsod sa Tunila. Ang among mayor o Dios, salamat, Mayor Chacha Estadio Ginoo. Lord, I pray sa iyang kinabuhi. Daghan mang mga trials nga nagamot kaniya Amahan. Daghan mang mga problema nga mihasmag sa iyang kinabuhi. Apan salamat o Dios, ganining mga orasa, ikaw ang Dios nga magapagaan kaniya. Lord, unsa man ang mga problema nga iyang nasinati o Dios bisan sa iyang pamilya. Lord, salamat nga diha kanimo. Ikaw ang Dios, hallelujah. Makikuban kaniya uban sa tibuok niyang pamilya Ginoo. Ug sa Tunila o Dios nga iyang ginuwalaan
Salamat sa iyang pagpangulo, Ginoo. Nga diin mabuhat niya ang iyang katungdanan. As a mayor, O Dios, nga diin ano na siya pagkahadlok na kanimo, Ginoo. Labaw sa tanan sa pagbuhat ug dili maayong mga butang diha kanimo, O Dios. Ug salamat, Ginoo, nga ang iyang pagpangulo, O Dios, ngadto sa pinakaubos nga mga posisyon. Salamat, Amahan, magampanan niya, O Dios, ug daghan pang mga panalangin nga mag-abot sa lungsod sa Tunila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Amahan, sa among busy Vice Mayor, O Dios. Salamat sa iyang kinabuhi. Salamat, O Dios, sa iyang mga bulahaton nga din imong gipiyal kani Amahan. Salamat, O Dios, nga imo siyang kuyugan sa iyang mga panaw sa kinabuhi, O Dios, uban sa tibok niyang pamilya. Ug salamat, O Dios, sa iyang katugdanan ingon nga Vice Mayor. Salamat, Amahan, Lord, magampanan niya, O Dios, ang iyang buluhaton, Ginoo, daghan pang makatauhan, O Dios, nga maserbisyuhan usab diya sa maayong mga buhat, diya sa mga maayong pagabuhaton alang sa lungsod sa Tunila. I-bless among mayor, i-bless among vice mayor, o sa tanan nga mga council nga niya karon, O Dios. Thank you, Father God. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa ilang kinabuhi nga diin sa matag barangay nga din unsay posisyon nga ilaha, O Dios, nga gigampanan. Lord, mahimo sa tanan nga mga council. Hallelujah, sa pagbuhat, O Dios, sa paggiya sa tanan nga pagabuhaton sa nakalanlain nga mga barangays, O Dios. Thank you, Lord, sa pag-guide kanila, Ginoo. Ya sa kaalam ug sa kahibalo nga din anaa ka nga Dios nga makig-uban sa ilang kinabuhi, Ginoo. Bisan sa tanan nga mga departamento nga diin nga pangulo, O Dios, salamat nga ikaw ang pinakasentro, ikaw ang pangulo, O Dios, nga diin wala kami mahimo kung wala ikaw nga makig-uban kanila, O Dios. Usa salamat, Ginoo, ingon nga mga katawhan sa Dios nga nagaampo ining takna sa kapunon. Salamat, Amahan, nga diining kahaponon nga diin ang matag usa kanamo magaambit o magdawat diya sa langit nun nga grasya nga gikan kanimo, God. Ug salamat sa tanan nga mga barangay captains usab nga misalmot bitambong diining nga occasion, O Dios. Salamat sa imong pag-bless usab sa ilang kinabuhi. Ingon nga sila nagapangulo sa matag barangay, O Dios, diining lungsod sa Tunila, Ginoo. Ug salamat, Amahan, nga ang tanan, O Dios, nga among gisangat nga na sa imong tubangan, among mga pag-ampo, O Dios, nga kini musulbong diha sa imong trono. Ug walay imposible, O Dios, nga tanan among mga pag-ampo imong pagatubangon dining takna sa kahaponon. Salamat sa kalinaw, sa kahusay, sa kalinaw sa Tunila, O Dios, nga ang lungsod sa Tunila magauswag sa tanang panahon. And I pray, Lord God, protection sa tanang panahon sa Tunila, Ginoo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Usa dalaygon ka sa walay katapusan, imo ang tanang himayag kanungganan nga among ibalik nga na kanimo. Usa dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Let
O Lord of all creations, and in this place we lift your song on high. The pillar beats is for Christ. Reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, O Lord of the heavens, to tonight is for Christ. Reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, O Lord of the heavens, tonight is for Christ. Tonight is for Christ. Ginoo, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Daghang salamat Ginoo sa panalangin nga imong gihatag nga ni kanamo. Tibok tuig o Dios, ikaw nagatipik sa mo ang kinabuhi. Tibok tuig o Dios, ikaw nagauban kanamo ugad. Gabisan adunay daghang mga pagsulay, but Lord, imo kaming gitugutan nga makadangat niining mao nga bulan Ginoo sa Disyembre tungod kay ikaw Dios na nagagiya nga ni kanamo ugad. Lord, ako nag-ampo, Diyos, nga ikaw magkapadayon sa pagpanalangin bisan pa man sa maabot pa nga mga katuigan, O God. Salamat nga kining lungsod sa to nila, ipreserbar ni mo kanunay diha sa imong kahong, sa imong presensya, Ginoo. Ang imong balang Espiritu kanunay, O Diyos, magapatiliwala, O God. Ang imong mga manulunda, Ginoo, magabantay, Ginoo, nining among lungsod sa to nila, O God. Nga din bisan pa man, Ginoo, walay mga daotag, elemento, Ginoo, nga magka-penetrate upon Lord ang panalangin, ang kalipay, ang kalinaw, Ginoo, kanunay namong mabatunan, O God. Lord, nining atak na, O Diyos, mapasalamaton kami, Ginoo, sa kalampusan nga magihatag ka namo, nining atak na karon, O God. Lord, tanang kadungganan, tanang himaya, among ihatag nga na kanimo, kay ikaw ang takusog ang ngayan nining tanan, O God. Karon ang grasya sa Dios, uban sa naging apinya kung magkaluoy, magauban ka natong tanan, gikan karon og hantod sa walay katapusan, ug ang tanang mga anak sa Ginoo magasinggit og amen. 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 Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. Kusog nga pakpak para sa Dios. On behalf of LGU Tudela and all participating churches, daghang salamat din yung tanan. May the Lord continue to renew our faith, strengthen us, and guide our municipality with His unfailing love. Let us go forth with hope, humility, and our hearts ready to serve both God and our municipality of Tudela. Maayong hapon sa tanan. God bless everyone. It's such a wonderful afternoon and a very powerful and beautiful way to start our celebration. No, a celebration of Christmas, celebration of the foundation of our beloved town, Tudela. No? Mag-celebrate ang ika-105th araw ng Tudela. And of course, the Benalbal Festival. So, pinatuyo ko ni nga ang mag-abre sa tuang celebration is ang ecumenical service. So, atong pakpakan ang ato ang mga pastors sa lungsod sa Tudela, no, inubanan sa ato ang praise and worship team, Pastor Reggie, ganiha si Doc Juliet, Pastor John, basi na kayo malimtan, no? Tanan nga nag-pray nga pastors, Ma'am Lisel, Pastor Lisel, karon pa ko in full blown nakadungog o
kaning wali, no? Ni Ma'am Lisel, ni Pastor Lisel. Tanan nga nag-pray, tanan nga na dini salamat kayo na no, you go beyond the boundaries of kanibang inyong mga different denominations. And salamat no mga empleyado. We've been doing this bilaman, mga I believe more than 15 years already. 18 years no, praising and worship God. Di ba ninyo mabati nga nindot kayo? Kay katangingan pa pastora, we are offered the invitation. And kanang pag-praise and worship o pag-celebrate inani nga ecumenical service, that's a form of kanabang ni Yestas invitation, no? May salamat kay Ma'am Lisel pag-remind na to. Oh, so the praise and worship and the service, that's also our gateway para sa presence sa ato ang no, the Holy Spirit and sa atong labaw makagagahom. And so inaon mga empleyado nga how I wish tanan 100% of tato pero wala mi naghatag og emphasis sa walay mimo na sen nga dapat tanan. Even sa ato mga barangay captains, salamat kayo. Kap, thank you so much for your presence. This afternoon no, is not the end of everything. But today no, is a manifestation nga of our shared faith no, sa Ginoo. Regardless of pastors, regardless of asa ta nga sect, may mga opisyalista, mga empleyado ta, or mercy sakop sa ito ang lungsod sa Tudela. Pero mga pastors, salamat kayo ninyo. Si Bless, katong pilmiro niyang draft sa program ko. Bless ka na, hopefully, wala ko kita itong previous program, but hopefully the participation, there will be more participations of other pastors. Kaya I believe dagan-dagan mata sa Tudela. And hopefully, magkabaton og rule ang katungulay rule ito sa miagi, no? So everyone, every pastor can have their own participation every time, every year, no? Kada tuig man ato gi-celebrate. But akong giingon, today is not yet the end, but it's one of those steps we have to take, especially sa atong programa sa moral recovery program sa atong lungsod, mga pastors. At this occasion, magpasalamat ko ninyo no, sa inyong gipaambit nga panahon, gipaambit nga gasa sa kintasan. Kanimit being the pastors, dili gimi ka mao ana mga politiko. The power of your prayers, ako mo amin jud ko mo nang kung nay mo ampo I leave that to kuan jud kamo nga mga gigasahan gi-anoint no sa Ginoo. So hopefully kaning ato ang ecumenical service usara man ni sa mga kalihukan atong kapitan dire na ABC mga kap nang uli na ba si kapitan na ba? Hinaot inyo pong buhaton ang ato ang MRP na pa man sa ato ang ato ang munisipyo. Every atong tuma na sa kada flag ceremony every Monday. No, yun naatay ka ng little convocation. Na atong NCP every week pod. But those pastors who would like to join, regardless, member mo sa NCP, dili mo membro sa Tuma, dili mo membro sa NCP, you are welcome. Kay we will spread the mission para pa sa itong mga kaigsunan at sa mga kabarangayan. No, ABC, you will
sit down again, no? Paunsa sa inyong mga session, sa inyong mga barangay assembly, tagaan o gigayon makapambit ato ang mga pastors. And puhon, apay ato ang DepEd, mga kabataan, importante kayo. Kay we amo ng aminon, kaming naa sa panggobyerno, kanang naa ko no'y gahong, pero wala, di, pagpagos tao, dyan may gahong man na. Kaning mga kaguliyang, no, sa katibo kalibutan, even sa tong nasod, dili po di siya something new. No, dili po di karon panahon na extraordinary. There were times mas worse. Pero sa kadaghanan kanang mubati og lahi pagbati sa tao because of the toxic culture karon panahon ay gidala sa atong social media, no? Kada bang buta nga simple ipa-exaggerate, buta nga mas makaguol. Pero katong buta nga sakto pwede siya toison. Nga maot, ang mga maot himoong gwapo. Pero kung kamo namon mga pastors, even sa inyo ang mga respective nga mga churches, it's more than enough. Mga butan ni kayo na inyong mga sakop. And I believe ako kayo mo instrumentoan na. Mo po na itong giampo the rest of the community. So, that's your contribution to Dela. Inaot mo padayon ta. Ato pakpakan ato mga pastors. Okay, we can, the government can provide maybe good roads, no, infrastructure, but can I to build the spirituality, the very kind of moral foundation of the community, murag ato nang isangon ninyo. That's your contribution to the community. Ang muna ang pinaka-importante po, no? So may our unity today kanang the same unity atong ato ang puyan sa unahan para pa sa kanila to build ato ang moral recovery and of course to provide hope sa ato ang mga katauhan, no? Limitado ang mahatag namo, especially namo mga elected officials. By the way, thank you for your prayers. We really need your prayers. Even the president, the vice president, the senators, kanang hinaot nga nagyapoy pagtanaw pagigugmang mga katauhan, na dili ito pagsaway o ito makita gyapon ang kaayos tago sa kay. There's still goodness for our leaders. And sige kung saan naabot yung mga desire kapon makapanerbisyo, no? So thank you for your pagkinala mga pagampo. Mga pagampo na. Salamat sa iyong prayers, very powerful. So pakpakan na mo, salamat kayo. We owe you a lot. Ya karong hapuna ra ba kay islak ra ba andam. We owe you a feast. I promise by January we will gather together for a good start of the year para panalangin po sa bagong tuig. Timani na ata si Bless. Magkon-kon agad. Kanang simple feast. Inani lang ta mag praise and worship and that's it. We'll invite other pastors as well. Nagkakay salamat o may hapon, you're all invited to our mga kalihukan sa lungsod sa Christmas, na? Okay, salamat kay pastors and may God bless you likewise more to your family and to your churches and to your all in your endeavors, no, sa inyong simbahan. Salamat and may God bless us all.